silang po ng bakery, Shopee girl. Taste test. Ito, udlot ka na dili ilasa ba? Kani. Tapos after anaing nami. Kaya. Nak, ito. Dalawa ito. Kaya. Na. Ikaw, Zay. Ini mas di pait lagi ni kaysa ato. Tanan lahon na ni tilawan. Guys, are you a matcha lover? Umurog mangga. Atik ka. Umurog mangga. Atik-atik na siya, girl. Igana, manunod. Say me. Advantage of kanang being a work from home. Laptop doon eh. Laptop doon mo. So guys, mga una mesa. Hi guys, we're going to the city. Ako na mag-work guys, but nice kaya akong view. Wow, feel na feel niya oh. Ang galing. Hi. Hi guys. Nabungol na ko. Hapit na ko ma-out. And ready na! Work-life balance pero imong tog wala na balance eh. Yeah, siya kay naka-sick leave pero I'm sick. vitamin C ra dito. So tapos na Wait, sa gawas kay Corey gagod na trabaho. Boom, chiki, boom. Okay. I'll be giving you a short orientation regarding with the rules and regulations that you need to follow during your wheel shark interaction. The most important rule is Hi! Welcome to the vlog! Say hi, Isa. Say hi. So, naghuwat na lang may sa mong bangka. Hi guys! Are you so excited? It's 7 feet. Yeah, it's holiday. The trust the life jacket. Wow, bugsay to. The captain is bugsaying. Asa? Wow. It's a whale! Hi! OMG! So close!
them that you need some assistance and help. You will call the boat and you will be picked up. About Yes, thank you so much for coming sa Tuburan 360. Chill ka, chill ka. Aray niya mo dere. Para mo relax sa tong beauty, aray mo dere. Thank you so much, thank you so much. Take over of the vlog. Puro may mga nay-nay. Mga nene, ng lagom. Ang lagerms ang mga persons. oh, hello. Ang ulo? Lapad ang sakuan, koy. Are you gonna bring it in the Manila? Yes. Yes? One pod, other one. Lulalos og sikon mo nag. Mag-swimming kami mamaya. Ah, okay. Wait lang kami ng key sa car kasi nandun yung mga... Do you know any specific word in Bisaya? Francis, ha? Gamay lang. Gamay lang? Gamay. Gamay lang. Sige, go. Imong head na. Nakhead ba? Uy, bali. Ano ba? Like that, try. Wow. Boom. Yeah, it's really deep. It's really deep. Kuya! It's more cold here. More cold. Pero mainit pa din. Kuya! 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 Hindi na pala ako gakulawan. Gabi, bitin ko rin. Bakit? Walang split siya. Ano? Oh? Dua pa siya. Wow. Sige, banwasan kay kag tubig ka ng kuya ron. Alkansi jud ka. Sige, go. How to swim? Wow! Wow! Kuya Francis! Yes? Ano mo?
Ready. I don't know how the votes are nag-random na wait. Di na pwede mag-back out kung mag-vote na ako. Baka kayo spike. Medium nga ni. Wait, di ka spike? Oh, Low, medium, high. Ikaw yung spike. no. Wait. Warm mo Ano ko warm light? Ready? Yes. Ay, okay, right. Dugi kay mo ka right. Uy, ano na. May kakampi na ako. Francis. Ay, ano ba, PK? So you have to convince us No, you're not the na spy. you're not the spy. Describe the word and convince them na you're not the spy. Okay. Ano? Wait, kaba ko sa basil. Kinsa di spy ani. Yun is. Si ate, manggod. Ano may spikes ka? Ikaw. Dili. Namatay ka, spy ka. Ako din. Ikay spy, unsay mo Coconut. Coconut mo, di na mo. Ow! Mo na, yung sakpan ka lang, mag-spikes man si ate. Yummy. Ako ang dilad-dilad, dahil kay butugan ko. Baka ako yung... I don't know if I'm spy. Dahil ka. Dahil ka. Villager pa naman ako. Alam ko na ikaw yung spy. No. Dili, napiktik ka, hindi siya. Nagilibog ko sa inyo. Nasayop si other girl. Brain rot, oh. Oh, alam mo yung brain rot name na ng ano? No, ikaw spy girl. Dili. Yung Cappuccino ballerina. Di ba? Ano ba yan? Cappuccino ballerina. Wrong ka. Ikaw yung spy. Suwat na mo, ti girl. Siya yung spy. Wala pa man, we're still waiting pa. Uy, si Kuan, si Eunice, Milky daw. Uy, nganong ako? Cappuccino asasino. Ito yun eh. Awat. Yes, I spy. Ako. Sabi ko na nga. Awa. Sige daw. Isa ba tayo? Spy, sige. Last sige. one, uy. Bago mag... Spy biya ko. Sige, sige. Successful. Look, di ko ito alam. Spy. Because one, maniugan sa sikuan. Nag-PK mo. Ay, nag-tie kayong dalawa. Oh. So, I have to vote one of you? Yeah. So, what do I do now? Do I just like wait? Yeah. So, can I just like write anything? Saan? I mean, Sa like, chat? while waiting for... Yeah. Okay. Gaya na makatype me. Uy, Wait lang. far away. I'm waiting. Okay. Go vote na. Kubod. Dot. Oh, shit, di ako makavote. Oh, hindi siya makavote. Asan? Even though I'm like awake. I mean, awake. Like, Vote even na though kasi I'm lami. Ano? Di ako I-out na makavote. lang siya para maka-kuha na siya. Ha? Sige. Oh, there. It's okay. Di, okay na. Nabalik ka Okay na. na ka. Oh. Oh, you died. I'm so sorry. We're so sorry. Ito. Kung buwang ka ikaw. Paro. Nyako kayo. Kuhan, masagid ako man, sir. Ano man? Kasal Isa pa? Ha? TikTok dance? Oo. Paro Jean. Paro Jean. Ikaw na lang puti ka na. Ay, sobo ka ito. Guess by? I didn't see Hide and seek tayo. Oh, Sige, yun. ano? Sige. Uy, dako kay ko. Wall. Door lagi ay. Sabi niya. Kasi lang ayog. Ano?
Last man standing si Pipi Piu Piu. Random. Ikaw, di ba? Yung patay na ako. Patay na ako eh. Pag tayo na pagalitan. Naka-join na? Asa ka? Huwag na pagalitan tayo, kasalanan mo ah. Frances. Secret pa. Hiders pa. Frances. We're coming. Bar! Ay, ano to? Uncle, maboy! Uncle! Nakikita na kita. Ay! Ang radar. Waya. Parang ito yun. Attack, yes. Yes! Ganito ah. Wala na pala. Kung masyado ano ah. Nandito na ako. Nandito na Halima. Buhay ka ba? Buhay ka ba? Sila na da. Kasi hindi mamumugdagan. Ba't ang tagal ng 2 minutes? 2 minutes para halos, to us para halos 5 minutes na yun. Dito tayo na marami. Ay! 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 Ay. Ay, kamote, ano? Ang bed, namatay. So, andito siya sa... Nandito na ako. Putoy mo first, hindi patay. Mahiya ka. Lilipat? Nandito siya sa Medbay. Saan? Medbay, like yung mga beds. Ano mo na ka? Nag-vlog. Beds. Ay, 30 You- seconds! Oh my Ano God. ba? Oh my gosh, 30 Sige, seconds. may go kayo. Ayun, nakita ko. Takbo! Ayun, bed. Basta na bed. Passport. Takbo! Takbo na! Awa, sayo-sayo ako. Sayang! Sayo-sayo ako. Francis, kung gusto na ito, matulog lang. Saka kami, matulog na kami. Game. Ready. Huwag yan masyado. Laro lang, pero huwag masyado. Ready din sila. Ready. Ito na ipatay. Ito na ipatay. Okay, dapat kabisado na nato. Kabisado ko na. Ang tamis mo. Oh. Oh, very good. Dito picture, video. Ayan si Summer kay muligwas man po.